मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, तारीख़ में ऐसे कई बादशाह और सियासतदान गुज़रे हैं जिनकी अय्याशियों से तारीख़ में ऐसे ऐसे वाक़यात दर्ज हैं जिसके बारे में इंसान सुनकर ही हैरान व परेशान हो जाता है। इन बादशाहों में महज ईसाई, यहूदी और दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले बादशाह ही नहीं बल्कि मुसलमान हुक्मरान भी शामिल हैं जिन्होंने अपने वक्तों में ऐसी ऐसी गलतियां और कानून नाफिज किए जिनके बारे में आज कोई भी शख्स बात नहीं करता। लिहाजा आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे गांव के मुतालिक बताएंगे जिसे इस गांव में होने वाले शर्मनाक वाक़यात के बायस शैतानपुरा का लक़ब मिला। इस गांव की क्या हकीकत है और यहाँ कौन कौन से शर्मनाक काम सरअंजाम दिए जाते रहे, ये सब हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे कबल कि हम शैतानपुरा का रुख करें, यहाँ देखने और सुनने वालों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आइए चलकर मौजू का आगाज़ करें। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, शैतानपुरा के बारे में हम सबसे पहले आपको बता दें कि ये किसी ऐसे शहर का नाम नहीं है जहां शैतान रहता है या फिर इस जगह शैतानी रसूमात की जाती थीं, बल्कि ये बरे सगीर में आबाद एक ऐसा शहर था जहां रहने वाली शरीफ ख़वातीन की शराफत देखकर शैतान भी पनाह मांगता था। जिस्म फरोश ख़वातीन से भरा हुआ ये शहर मुग़लिया सल्तनत के सुल्तान अकबर के दौरे हुकूमत में बनाया गया। शैतानपुरा नामी इस शहर को आबाद करने के पीछे काफ़ी दिलचस्प हक़ाइक़ हैं जो कि महज हुक्मरानों और रईसों की अय्याशियों का मरकज़ था। मुग़लिया सल्तनत का बादशाह अकबर आगाज़ से ही हिंदुआना रसूमात और उनकी अय्याश ज़िंदगी का शौक़ रखता था। इसी वजह से बादशाह अकबर ने अपने हरम में 62 खूबसूरत औरतों को निकाह करके रखा हुआ था। इसके अलावा कनीज़ों की तादाद इससे कहीं ज़्यादा थी। इसके अलावा बादशाह अकबर ने इस्लामी तालीमात से मुंह मोड़ते हुए दीन इस्लाम से ताल्लुक़ को ख़त्म कर लिया, जिसके बाद इस बादशाह ने अपना एक अलग मज़हब माशरे के सामने मुतारिफ़ करवाया और इसने अपने मज़हब का नाम दीन अकबरी रखा, जिसकी वजह से इसकी सल्तनत में ज़िना, बेहयाई और जिस्म फरोशी आसमान की ऊंचाइयों को छूने लगी। इस दीन अकबरी में ज़िना और जिस्म फरोशी को कानूनी दर्जा दिया गया। इस कानून की आड़ में जिस्म फरोशी और बेहयाई के ये काम दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करने लगे। बेहयाई और फहाशी के खुशगवार माहौल की बदौलत हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहर जिस्म फरोशी के अड्डों से भर गए। इसके साथ ही मुग़लिया सल्तनत का दारुल हुकूमत फतेहपुर भी इस बेहयाई से पाक न रह सका। तारीख़दान लिखते हैं कि इस जगह बसने वाली तवाइफ़ों और जिस्म फरोश औरतों की तादाद को आसमान के सितारों से तशबीह दी जाती थी, क्योंकि आसमान पर सितारों और मुग़लिया सल्तनत में जिस्म फरोश औरतों की तादाद को गिनती में लाना दोनों ही नामुमकिन काम थे। नाज़रीन ग्रामी, उस दौर में फहाशी के मुख्तलिफ वाक़यात को कामिल मुल्ला अब्दुल कादिर लिखते हैं कि उस वक्त हिंदुस्तान के इन फहाशी के अड्डों में दुनिया का शायद ही कोई ऐसा रंग मौजूद ना हो जो यहाँ देखने को ना मिले। यानी आम अल्फाज में आप इस चीज़ को यूँ भी समझ सकते हैं कि इस जगह दुनिया के मज़ाहिब और नस्लों से ताल्लुक़ रखने वाली खूबसूरत और जवान लड़कियाँ जिस्म फरोशी के काम को सरअंजाम देती थीं। वस्ती एशिया के सौदागर अपनी ग़ुलाम लड़कियों की मदद से हर मर्द की जिनसी ख्वाहिश को पूरा किया करते थे, जिसके अवज़ इनके पास दौलत के अंबार जमा हो रहे थे। बादशाह के दरबार से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा इसे समझाते कि वो अपनी रियासत में बढ़ती हुई फहाशी को रोके, क्योंकि माजी में जिन भी अक़वाम ने इस अमल को अपनाया था वो बदहाली और अजाब का शिकार हुई। मगर अकबर बादशाह इनकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए मुंह मोड़ लिया करता। लेकिन जब उलमा का दबाव इस पर बढ़ने लगा तो बादशाह ने इन मजहबी रहनुमाओं की सोहबत तर्क करते हुए ऐसे लोगों के साथ हाथ मिला लिया जो हर वक्त शराब, ज़िना और इस तरह की बदकारियों में मशगूल रहते थे। जिसके बाद उलमाए कराम और आम आवाम का दबाव बढ़ा तो बादशाह अकबर ने मजबूरन 1582 में एक शाही फरमान जारी किया, जिसके तहत तमाम तर तवाइफ़ों को फतेहपुर के करीब एक इलाके में भेज दिया गया और इसी इलाके को ही शैतानपुरा का नाम दिया जाता है। नाज़रीन ग्रामी, तारीख़ में इसे जिस्म फरोश औरतों की हिजरत के नाम से भी याद किया जाता है। बादशाह अकबर के इस फरमान के बाद न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया से तवाइफ़ें इस जगह हिजरत करके आबाद होना शुरू हो गईं। इतना ही नहीं बल्कि शैतानपुरा नामी इस शहर के लिए अलहदा आइन और दफ्तरी निज़ाम भी तश्कील दिया गया, जिसमें इन जिस्म फरोश औरतों के मुहाफ़िज़, रजिस्ट्रार और इनकी कीमत तय करने वाले दलाल भी शामिल थे। इस कानून के तहत शैतानपुरा में किसी भी औरत से मिलने आने वाले हर मर्द का इंदराज किया जाता था। इसके अलावा अगर कोई शख्स किसी तवाइफ को अपने साथ बाहर अपने मकाम पर ले जाना चाहता तो इसके लिए भी काफ़ी सहूलियात मौजूद थीं।
تاریخ دان لکھتے ہیں کہ شیطان پورہ میں جو کنواری لڑکیاں لائی جاتی ان کے ساتھ پہلی رات گزارنے کا پہلا حق محض شاہی دربار سے تعلق رکھنے والے کسی مرد کو ہوتا، جس کے لیے ان عہدیداروں کے غلام انہیں آ کر اس کنواری لڑکی کے بارے میں بتاتے اور وہ بادشاہ سے اجازت طلب کر کے اس لڑکی کے ساتھ رات گزارتے تھے۔ شاہی دربار سے تعلق رکھنے والے رئیس سادے سوداگروں کو زیادہ رقم دے کر ان سے کنواریاں لڑکیاں حاصل کر لیتے، جس کے بارے میں بادشاہ کو کانوں کان تک خبر نہ ہوتی۔ بادشاہ اکبر کے پاس جب اس طرح کی شکایات پہنچیں تو بادشاہ نے ایسے فرد کو سزا دینے کے لیے ایک ترکیب نکالی۔ اس نے چند نہایت خوبصورت اور کنواری لڑکیوں کو شیطان پورہ روانہ کیا، مگر جانے سے پہلے اس نے ان لڑکیوں سے یہ وعدہ لیا کہ وہ بادشاہ کو بتائیں گی کہ کس شخص نے ان کے ساتھ پہلی رات گزاری ہے۔ دوستو، دوسری جانب مذہبی پیشواؤں اور درباری علماء کو اس بارے میں خبر ملی تو انہوں نے ان کنواری لڑکیوں کو کافی زیادہ مال و دولت کا لالچ دیتے ہوئے انہیں اپنی جانب کرتے ہوئے اس بات پر رضامند کر لیا کہ وہ بادشاہ کے حریف جو فحاشی کے اس گندے قانون میں بادشاہ کا ساتھ دے رہے ہیں، وہی اس کی ناک کے نیچے اسے بتائے بغیر کنواری لڑکیاں خرید رہے ہیں۔ ان سبھی حریفوں میں راجہ بیربل ان کا سب سے بڑا نشانہ تھا، کیونکہ یہ شخص نہ صرف بادشاہ اکبر کے 9 رتنوں میں سے ایک تھا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ دین اکبری کا مبلغ بھی تھا، یعنی یہی وہ شخص تھا جس نے بے حیائی کے اس دین کو سب سے پہلے دنیا میں پھیلایا۔ لہٰذا مذہبی علماء کے کہنے پر ہر دوسری طوائف نے راجہ بیربل کا نام لیا کہ اسی شخص نے ان کے ساتھ پہلی رات گزاری ہے۔ اس کے علاوہ بھی ان جسم فروش عورتوں کی نشاندہی پر بادشاہ اکبر نے اپنے کئی درباریوں کو سخت سزائیں دیں اور بعض کو قید خانے میں بند کر دیا۔ خوش قسمتی سے ان دنوں بیربل بادشاہ کی جانب سے دی جانے والی ایک جاگیر کے دورے پر تھا۔ جب اس شاطر شخص کو دربار میں ہو رہی ان باتوں کا علم ہوا تو اس نے اپنے متعلق یہ غلط افواہیں پھیلانا شروع کر دی کہ بیربل ایک جوگی بن چکا ہے جس کا بیرونی دنیا سے کوئی تعلق نہیں، جس کی وجہ سے بادشاہ کا غصہ ٹھنڈا ہونے تک وہ اسی طرح جوگی کا لباس پہن کر روپوش رہا۔ اس کی ترکیب کام کر گئی اور بادشاہ اکبر نے اس کے نام کا معافی نامہ جاری کر دیا، جس کے بعد بیربل نے راحت کی سانس لی۔ جب بادشاہ نے اپنے تمام تر سازشی درباریوں کو سزا دینا شروع کی تو شیطان پورہ کے کاروبار پر اس کے کافی منفی اثرات دیکھنے کو ملے، کیونکہ جو شاہی عہدیدار یہاں آ کر جسم فروش عورتوں پر اپنا مال و دولت لٹایا کرتے ان میں سے زیادہ تر کو بادشاہ نے قید خانے میں بند کر دیا تھا۔ جو چند ہوس کے پجاری بچ گئے انہوں نے بادشاہ کے خوف سے ہی شیطان پورہ میں آنا بند کر دیا، جس کے بعد اس شہر کے طوائفوں کو اپنے کاروبار کے لالے پڑ گئے، جس کی وجہ سے انہوں نے آہستہ آہستہ دیگر آبادی والے علاقوں کی جانب ہجرت کرنا شروع کر دی۔ یوں یہ شہر یعنی شیطان پورہ ختم ہو گیا۔ دوستو، کچھ وقت گزرنے کے بعد شیطان پورہ اور اس سے متصل شہر فتح پور کے تمام تر پانی کے کنویں اور چشمے خشک ہونا شروع ہو گئے۔ یوں مجبوراً مغلیہ سلطنت کو اپنا دارالحکومت دہلی لے جانا پڑا، جو کہ آج تک ہندوستان کا دارالحکومت ہے۔ دوستو، ہمیں پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک ضرور کیجیے گا اور دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، اور ایسی ہی دلچسپ اور امیزنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔